আজি পিছৰ सबसे पहला खबरটি नागालैंड पुलिस खान प्रेस रिलीज कुगिना नागा मानु खान के पीएम किसान योजना स्कीम चली थाका ऊपर वार्निंग करी थाका खता बरा व्यूअर्स खान के जुनाई दिबोले मन थाका तु इतु लगा स्कीम तोली जा महीना बरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ती सर्कुलेट करासा आरो एपीके सिस्टम लिंक क्रिएट कुगिना स्कीम चली थाका जानिबो पारे आसे पुलिस रिलीज ती पीएम किसान ईयरली 6000 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी बरा across country farmer beneficiaries khan ke di thakya hackers khan ratu apk link create kuri digina district block aro group sobti widely circulate kura ase aro once itu apk download kurina app install kurlo asat mobile te apk bra hackers khan control kurlo bole parbo aro tate bra scam choli thakya nimiti pm kisan yojana laga apk file install na kurbole Nagaland police warning di ase लिंक ओपोटे आमी खान निजोर एक्सपीरियंस कुगेना थाक्या हेसाबटी वन्स आमी खान लिंक ब्राउज कुगेना एपीके इंस्टॉल करिलो आसात फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप आमी खान लगा नंबर अलग डिवाइस दी लॉगिन करबो कानी छयटा कोड रिक्वेस्ट पाठाय दिया आसे आरो जुदी आमी खान एक्सेप्ट करलो सेगुली आमी खान लगा अकाउंट ताइ खान कंट्रोल करलो बोले पारबो आरो ताते बरा मिशामशी अपनी आमी लगा नाम लगिना करि थाक्या एक्सपीरियंस करबो पारे आसे আৰু যদি তাইখান কোড ৰিকুৱেষ্ট কৰিলেপি আমি খান ৰিচেক কৰি দিছে কইলি তাইখান লগইন কৰিবলৈ নাপাৰব হলিপি বাৰ ৰিকুৱেষ্ট পাঠাগেনা ডিস্টাৰবেন্স আনি থাকা জানিব পাৰে আছে ইটো কাৰণে হোশেৰ কুগেনা মিছামছি লিংক টেপ না কৰিবলৈ ভিউয়াৰ্স খানগে কৈ দিয়া আছে আৰু ইনিকা মিছামছিটি না পসিবল কাৰণে WhatsApp হতাই আমি খান চলি থাকাতি টু স্টেপ ভেৰিফিকেশন সেটআপ কুগেনা একাউন্ট বাঁচাবলৈ ইটুপি ভিউয়াৰ্স খানগে জানকাৰী দিয়া আছে আৰু বেনিফিচিয়াৰিজ খানবৰা পিএম কিষাণ ওপৰ জানিবলৈ থাকছে কইলি অফিচিয়েল ৱেবছাইট ব্ৰাউজ কৰিনা আমি খান লগা ৰিচেক পেমেন্ট না হলিপি আদাৰ সিদিন ফোন নম্বৰ আপডেট সব চাবলৈ পাৰে আছে ইটো কাৰণে মিছামছি WhatsApp গ্ৰুপ টি আইগেনা থাকিয়া ডাউনলোড না হলিপি ইনষ্টল না কৰিবলৈ কৈ দিয়া আছে আৰু পিএম কিষাণ স্কেম থ্ৰু WhatsApp widely circulate কৰিনা ইনোসেন্ট পাব্লিক চুকাই থাকিয়া স্কেম এলাৰ্ট লগিনা ভিউয়াৰ্স খানগে জনাই দিয়া আছে Dimapur Naga Student Union DNSU khan jakali state pitorti inner line permit ILP implement kurbole fail ho jagena thaka oporte criticize kuri dia ase aro demographic time bomb logina indigenous naga population kanke thamkai di thaka nishna ase koi dishe jakali union press statement ti state government pronouncement of intent ti Dimapur district ti indigenous right erosion hatai di thaka koi dia ase kili continuously Government bra Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 enforce kubole fail ho ja karni land and heritage of Naga population protect kubole na pargen na thakya koi dia ase Dimapur gateway and commercial heart of Nagaland unchecked influx of non-residents karni indigenous population well-being disturb hoya ase aro Naga mati nijor own land ti demographic time bomb logina rakhi thakya nishna hoi jaise koi dia ase kili ILP implement নাকুরগিনা যা থাকে আবরা ইন লং রান টি ইন্ডিজিনাস রাইট হাটাই যাবলে থাকে কারণে কই দিয়া আছে আর স্টেট গভর্নমেন্ট ইনকম্পিটেন্স কারণে ল্যান্ড এন্ড আইডেন্টিটি হারাই যায় থাকে ডিএনএসইউ খানব্রাটু চিপচাপ না থাকিব কইনা আইএলপি নন ইমপ্লিমেন্ট ওপরতে স্ট্রংলি আওয়াজ উঠাই দিয়া আছে খবরতে নাগাল্যান্ড লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি NLA কমিটি অন এনভায়রনমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্টেড জাকালি আলাগ স্ট্রিম এন্ড solid waste management site around Kohima solid waste management plant at Leri Monkhola aro IG Stadium inika visit kuri dishe khobote inspection tuli legislator Zalerio Mathonyantan Hekan Jakhalo aro Dr. T Rutso committee chairman Achambe Mochikon lead kugina first time committee form kugina environment crisis serious loidia ase aro both natural and man made Nagaland state eklan hogina across globe concern kuri dia ase committee chairman Achambe Mochikon statement ti committee khan tu first meeting April 24 kotha kuri logina first priority to li nodi khan inspection rakhi logina clean water sources kani urge kurule gadam uthai dise ko ase aro scarcity of water Kohima aro across Nagaland face kurgena ja thakya karni village authorities town council municipal council aro citizen khan sobra age ahigena nodi Kohima pass kuri thakya ti safa safi rakhibole responsibility uthabi koi dia ase kikonpi citizen khan ki particularly polythene bag plastic water bottle septic tank drainage nalate phelagina letra kuri thakya
nala area ti na philawle korisha aro Jalario brapi inspection ti solid water treatment plan uthabole lakyo koina address kri dishe. GPRN NSN under the leadership of N. Kitovijimomi and Major Retired R.M. Lothadujon to Naga National Workers Khan, November 17, 2017, Indo-Naga political issue karni agreed position sign kugena thakate biswas kri thakya khan sobki warmly welcome extended kri diya ase. Group laga release ti Naga movement tuili personal grids and negative energy egos khanbra disrupt kri aija shako disha aro ceasefire agreement oporte clarify kri thake sabti group khan to nijor concern kra nai hulipi government of India invite kra sabti 5 member of CSFB Delhi Punchigina April 11 ti exal karni extended rakhila clarify kri dia ase. In the eye of Government of India ceasefire consideration kugena ja thakati Eastern Nagaland National Workers Association ENNWA khanbatu statement issue kridigina GPRN NSN NK Group aro Government of India majiti ceasefire extended kugena thakya ENP region te recognize nakrubo koi thakya wrong step ase ku disha aro in fact NSNU Group aro Government of India majiti ceasefire extended kuranai aro Chumukidima 28 of April ceasefire agreement exal karni extended Riloisha koina local delicte ulai thakya nonsense ase koina Kitovi group claim kridia ase. Pek District Chamber of Commerce and Industry PDCC Khantu state government khanbra stepmotherly treatment logina stakeholder concerning the demand for nominee representation in urban local bodies ti ignore kri thakya opor strongly khara kugina awas uthai dia ase. PDCCI President R. Duzo statement ti Judy State Government Khanbra within stipulated 14 days period ti Commission and Secretary Urban Development Municipal Affairs April 23 tarik kotha kugena assure kridia demand fail hoja shekuli indefinite business shutter down across Pek district rakhibole warning kridia ase. Hard work uthaigena class 10 12 board exam success ku logina further study karni process ja thakya apni laga dedication to apni laga family eklan hogina entire district pride ani loise koina Kifri police heartfelt congratulation logina successful candidate khan sob ki extended kridia ase. Aro Kifri police release ti judi relation to character verification na holipi clarification process assistance like shekuli Osor police station na holipi superintendent of police Kifri headquarter approach kugina assist ku dibole jonai dia ase aro assistance karni pai thakya phone number te call kugina detail hutibole parbo koina Kifri police congratulation message address kri dia ase. Aji karni iman te khatam kri dia ase aro notun update karni stay tuned kri thakbole itupi viewers khange koi dia ase.